আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা শিখব বেসিক কিছু কথোপকথন। চলুন শুরু করা যাক। লেটস কন্টিনিউকে ফিনিশে বলা হয় ইয়াত কেতান। ইয়াত কেতান। ইয়াত কেতান। যদি আমরা বলি তোমার মাতৃভাষা কি? What's your mother language? ফিনিশে বলা হয় মিকা সিনুন আইডেন কিয়েলি অন। Mikä sinun äidinkieli on? Mikä sinun äidinkieli on? My mother language is Bangla. Minun äidinkieli on Bengali. Minun äidinkieli on Bengali. Minun äidinkieli on Bengali. আপনারা অনেকে বলতে পারেন আমাদের মাতৃভাষা বাংলা, কিন্তু ফিনিশে আমরা বাঙালি কেন বলি? আসলে এটার কোনো কারণ আমি জানি না। আমি যখন ল্যাঙ্গুয়েজ শিখেছি তখন আমার ওপেত্যার কাছে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আমার ল্যাঙ্গুয়েজ তো বাংলা, তো আমি কেন বাঙালি লিখব? ও বলছে এটা আমাদের রুলস। তুমি অন্য কোন ভাষায় কথা বলতে পারো? What other language do you speak? ফিনিশে বলা হয় Mitä muita kieliä sä puhut? Mitä muita kieliä sä puhut? Mitä muita kieliä sä puhut? Mä puhun myös bangalia, englantia, suomea. Mä puhun myös bangalia, englantia, suomea. Mä puhun myös bangalia, englantia, suomea. তুমি কতদিন থেকে ফিনল্যান্ডে বাস করো? How long have you lived in Finland? Kuinka kauan olet asunut Suomessa? Kuinka kauan olet asunut Suomessa? Kuinka kauan olet asunut Suomessa? আমি 2 বছর যাবত ফিনল্যান্ডে বাস করি। Olen asunut Suomessa 2 vuotta. Olen asunut Suomessa 2 vuotta. Olen asunut Suomessa 2 vuotta. যদি আমরা বলি 5 মাস যাবত আমি ফিনল্যান্ডে বাস করি, তাহলে কি হবে? Olen asunut Suomessa 5 kuukautta. Olen asunut Suomessa 5 kuukautta. Olen asunut Suomessa 5 kuukautta. তুমি কোথায় বাস করো? Missä se asut? Missä
se asut? Mista se asut? ধরুন আপনি হেলসিঙ্কিতে বাস করেন। I live in Helsinki. ফিনিশে বলা হয় Mä asun Helsingissä. Mä asun Helsingissä. Mä asun Helsingissä. তোমার জাতীয়তা কি? What nationality are you? ফিনিশে বলা হয় Minkä maalainen sä oot? Minkä maalainen sä oot? Minkä maalainen sä oot? আমার জাতীয়তা বাংলাদেশী। I am Bangladeshi. Mä on bangladesilainen. Mä on bangladesilainen. Mä on bangladesilainen. কোনো প্রশ্ন? Any question? ফিনিশে বলা হয় Onko kuusumuksia? Onko kuusumuksia? Onko kuusumuksia? আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। Kiitos. Nakamin. Moikka. আল্লাহ হাফেজ।